अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तालीम में मुआवनत करने वाला खामन तलाश करना। सवाल किया गया है, मेरी उम्र 20 बरस है और कॉलेज की तालीम तकरीबन ख़त्म होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कदरे खूबसूरत भी हूँ। मेरे लिए बहुत ही नादिर रिश्ते आए हैं और जो भी रिश्ता आया है वो दीनदार न था, या तो उसका लिबास टखनों से नीचे था, या फिर या फिर किसी और मासियत का मुर्तकिब होता था। मैं चाहती हूँ कि कोई तालिब इल्म और दीन पर अमल करने वाला शख्स हो, क्योंकि मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ, यानी एमए और पीएचडी करना चाहती हूँ। इसलिए कोई ऐसा खामद हो जो इस सिलसिले में मेरा मुआविन साबित हो। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इन सिफात के हामिल शख्स का रिश्ता आने तक सब्र करूँ, या कि नमाजी शख्स चाहे उसमें मासी हों और गैर मुल्तजिम शख्स के साथ शादी करना कबूल कर लूँ। इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं आपके लिए दुआ गो रहूंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रात के वक्त तन्हाई में मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नेक और साले खामद के हुसूल के लिए दुआ, जो मेरी तालीम में मेरा मुआविन साबित। जवाब बिअउनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो अपने अस्माए हुस्ना और अपनी बुलंद सिफात के वास्ते आप और सब मुसलमान लड़कियों को नेक और साले और अच्छे खामद अता फरमाए और दीन और दुनिया की सआदत आपके मुकद्दर में करे। फिर हम आपको 3 चीज़ों की नसीहत करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें ज़रूरी और अहम समझता हूँ। रिश्ता कबूल या इनकार करने में आपके लिए मीज़ान और मेयार अखलाक और दीन होना चाहिए। जिसके मुताबिक आप कोई फैसला करें वो अखलाक व दीन ही हो, ना कि ज़ाहिर। लेकिन हम इससे इनकार नहीं करते कि ज़ाहिर को भी देखना मुस्तहब और शरई चीज़ है, लेकिन अगर इस ज़ाहिर के साथ दिल और अंदरूनी पाकीज़गी और तहारत न हो तो ये चीज़ अल्लाह के यहाँ बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान में भी इसी तरह मुतनब्बे किया गया है। फरमान बारी ताला है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाबि व अक़ामस स्वलात व आतज़ ज़कात वल मौफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यही नेकी और अच्छाई नहीं कि मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ कर लिया जाए, बल्कि हकीकत में अच्छा शख्स वो है जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और सारे अम्बिया पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी करने वाला और ज़कात देने वाला हो। जब वादा करे तो उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177। इह्या उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 172 में है, जुनैद का कौल है, मेरे लिए ये बेहतर है कि बुरे अखलाक वाले नेक और साले और कारी की बजाय अच्छे अखलाक का मालिक फासिक शख्स मेरे साथ हो। एक शख्स ने हसन रहमहुल्लाह से कहा, मेरी बेटी के लिए कई एक रिश्ते आए हैं, मैं उनमें से किसके साथ बेटी की शादी करूं? उन्होंने फरमाया, उनमें से जो अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार करने वाला है, क्योंकि जब वो उसे यानी आपकी बेटी को पसंद करेगा और उससे मोहब्बत करेगा तो उसकी इज्जत करेगा, और अगर वो उससे नाराज़ भी हुआ तो उस पर जुल्म नहीं करेगा। और फिर दीन तो हुस्न अखलाक का नाम है, जिसके लिए मेयार ये है कि वो इस्लाम के फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करने वाला हो और हराम कामों और मासियात से इज्तनाब करने वाला हो और नफल नवाफिल और मकारिम अखलाक की पाबंदी करता हो। बात करें तो सच्चाई के साथ और अमानत की अदायगी करने वाला हो, आफूफ दरगुजर से काम लेने वाला हो और सखावत करने वाला हो, और मामलात को हुस्न उसलूबी से हल करने वाला हो, एलानिया और पोशीदा हर तरह अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला हो। मेयार ये नहीं कि उसकी दाढ़ी लंबी हो और लिबास टखनों से ऊंचा हो। ये मेयार नहीं कि उसके उस्ताद और पीरो मशाइख ज़्यादा हों या दर्स वगैरह में ज़्यादा जाता हो, यानी वो ज़ाहरी आमाल जिनसे अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, और वो सिर्फ उन ज़ाहरी आमाल की तरफ तवज्जो देकर जौहर और असल व हकीकत को भूल जाते हैं। तुम मुनासिब खामन तलाश करने में कोई हर्ज नहीं, या फिर आप नेक व साले खामन तलाश करने के लिए अपने किसी वली को जिम्मेदारी देने में कोई हर्ज नहीं कि उसे बताया जाए कि ऐसे शख्स से शादी की रगबत रखती हूँ, लेकिन इसमें उसलूब और तरीका ऐसा इख्तियार करें जिसमें कोई हर्ज और तंगी ना हो और मकसद भी पूरा हो जाए। जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता तलाश किया, और सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह ने भी अपनी बेटी का रिश्ता तलाश किया था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें औरत के वली ने ही रिश्ता तलाश करने की इब्तिदा की है, जिसमें हिर्स ये होती थी कि उनकी बेटी को सआदत हासिल हो और उसके लिए बेहतर खामद मिल जाए। सोम, आप ऐसा मत कहें कि चलो हो जाएगा, और उसे लेट करने में भी मुबालगा से मत काम लें, क्योंकि हो सकता है कि मकसद हासिल न हो
اور پھر آپ اس پر نادم ہوتی رہیں۔ اور اگر آپ کو مستقبل قریب میں شادی کی عمر نہ نکلنے کا ڈر نہیں تو پھر یہ نصیحت مستقبل کے لیے بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں معاشرے مختلف ہیں، غالباً لڑکی انکار کرنے کی حد سے تجاوز کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے اسے اپنے بارے میں نظر دوڑانی چاہیے اور اس معاملے کا جلد ادراک کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، اگر میرے لیے نماز کی پابندی کرنے والا اور دینی طور پر قابل قبول نوجوان کا رشتہ آئے تو کیا میرے لیے اس رشتے سے انکار کرنا ممکن ہے، کیونکہ میں تو دینی اور عقلی طور پر اس نوجوان سے بھی زیادہ کامل کی تلاش میں ہوں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، بعض اوقات جلد بازی کرنے والا غلطی کر بیٹھتا ہے اور دیر اور سوچ سمجھ کر معاملہ کو حل کرنے والا اپنا مقصد پا لیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو معاملات کو مؤخر کر کے اپنا زیادہ معاملہ ضائع کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ جلدی کر لیتے تو بہتر تھا۔ اگر انسان کو موقع ملے تو اسے یہ موقع اور فرصت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اگر کسی با اخلاق اور دین والے شخص کا رشتہ آئے تو پھر وہ اس رشتے کو اس سے بھی بہتر رشتے کے انتظار میں ضائع مت کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ نہ آئے، اور خاص کر جب عورت کی عمر زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی عمر کی ہو جائے تو پھر رشتہ آنے کی صورت میں اسے بالکل ایسی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو۔ اس لیے جب آنے والے رشتے کا دین اور اخلاق پسند ہو تو آپ شادی کر لیں، اور آپ ایسے معاملہ کا انتظار مت کرتی رہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں کہ آیا وہ حاصل بھی ہوگا یا نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری، لقاء نمبر 12، سوال نمبر 5، مستقل فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات میں ہے، اگر کوئی مناسب رشتہ آئے تو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اس رشتہ کو قبول کرتے ہوئے شادی کر لے اور کمال طلب کو مد نظر مت رکھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 60۔ ہماری عزیز بہن، آپ عمر کے اس حصے میں ابھی راہ پر ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کالج میں پڑھنے والی عورت کا رشتہ ہی طلب نہیں کرتے، انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں لڑکی کے گھر والے اس کی تعلیم مکمل ہونے سے قبل رشتہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ حقیقت میں کالج میں زیر تعلیم لڑکی کی مشکلات میں یہ شامل ہے۔ ہمارے خیال میں اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسا خاوند میسر کرے گا جسے آپ چاہتی ہیں، کیونکہ یہ شادی کی عمر ہے اور وہ خاوند آپ کے لیے اللہ کی اطاعت میں، علم نافع اور عمل صالح میں آپ کا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ یہاں ہم آپ کو ایک اہم بات کہنا چاہتے ہیں کہ علم نافع کے لیے شرط نہیں کہ وہ یونیورسٹی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے تو یہی علم نافع ہوگا جسے آپ چاہتی ہیں، بلکہ عورت کو تو بغیر کسی سند اور سرٹیفکیٹ کے بہت سارا علم نافع حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نیک اور صالح خاوند میسر کر دے تو پھر آپ اپنی شادی کی راہ میں تعلیم کو رکاوٹ مت بنائیں، یا آپ اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے خاندان کے لیے اور اپنے گھر کے واجبات میں اس تعلیم کو زائد بوجھ مت بنائیں۔ اپنے خاوند اور اپنی اولاد کے ساتھ رہنا اس تعلیمی سسٹم سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر الحمدللہ اگر اس وقت یہ رہ بھی جائے تو بھی آپ کے لیے ابھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع اور وسائل ہیں، یعنی فضائی چینل کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور کیسٹوں کے ذریعے بھی، اور پھر الیکٹرانک پروگرام کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 112068۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔